Naka-remember ko ba sa una, bata pa ko. Uso kay ng radyo sa probinsya niya. Maminaw og drama, balita. Unya na ako'y mahinumduman nga usa ka drama. Unyag human man siguro to siya sa handumanan or before ang handumanan sa usa ka awit ana niya. Sundan dayon og kini ang akong suliran. Di ba? Unyag human ana kay ang sunod dayon kay ang drama nga Jessica ang sexing abat. Ah! Huy tiduod ba na siya niya. Horror na siya nga drama. Unya si Jam dili man sexy pero isa siya ka avat. Avat sa pagtirada, avat sa pagpanghambog, ug avat siya sa pagpabayad. Mauna nga si Jessica ang sexing abat.